Chers téléspectateurs de Renouveau TV, bismillah plateau duman banka tuguni no ça va se savoir bitenka di kojugu andam na se fin chamama menyano che ama foyi o kana nyina ay to abonner massivement à la page officielle quand Facebook sont fait à la chaîne YouTube bi ni munu kuma kadwe amansi amekuma am masala ani mo gomme ñoko fait aya place marqué réseau sans fait là ani baroda chamala na kungulo la tay naka idée naka la famille ko nyumay alete mo wera ali Aziz Traoré ni ya fo moro munu me journal au suit munu me actualité au suit o le badon mais génération courant no anga réseau sans fait mo koy o te Aziz do mais ama fo go so ko le to di plateau nga fefe be Aziz ko la amna bela jelindo Aziz bismillah nga ba inichi yanga wole jabi a jaran ko jugu on est quand on a ay et enfant ne be fou je te regarde avec Aziz Folika ni le kala si enflé bo mani wakatina bon mais renouveau renyam wasu bu foko sebe ka poli la se mali do mali kono ali mali kokam mais awre foko sebe ajaranye ko ay la soro mo mi sira la mati foko sebe ajaranye kala ka baraji da wala merci sira ko wali ko mapu voilà Aziz nekelentina siga baro enki fe ni ibal makebe ñoo fe na les salifié allez be en place la fin chamana salif miss ça va bien ni ko kuma kadi bi mena laje edi Aziz la minte ay no ne sira blaga ba sira blaga jati galo sira do Aziz yere d'accord kuma ga grenere mo wara ma net sega al kuma le be ga fulu ga kuma be d'accord aman laje boko foni wakati na sansa nyana nga démission kono salif na nga chroniqueur be balem na dugo kibari o fa na salif en club bila donc misma nga foli be be folo foli jarani anga ni semaine dugu kibaru abe talike anga opérateur économique de la Roi 1212 semaine temene an bolé an kuma na Roi 1212 kan donc yan Roi 1212 yɛrɛ ka bɔ k'a be kuma a fɛ mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ diffamation u ye kuma caman fɔ quoi donc et nous sommes un groupe de presse on ne peut pas se permettre kana sigi ka kuma dɔw fɔ tentɔ sans fondement et kuma in fɔtɔla a fɔra ni conditionnel le mɔgɔ min bɛ journalisme maîtriser quand tu parles au conditionnel on sait très bien que tu n'as pas affirmé i ye kuma dɔ de fɔ donc halisa a bɛ se ka kɛ tiɲɛ bɛ se ka bɔ a kɔfɛ donc les partisans Roi partisans s'ils ont des contre-vérités par rapport à ce qu'on a dit donc u bɛ se ka nana ye il y a pas de souci nous on va relayer ça donc nin ko in kɔni an b'a to tan fɔlɔ misma voilà n'an bɔra an bɛ taa an ka artiste ba dɔ la Prince Diallo tun bɛ Côte d'Ivoire kɔsani na misma ko jinɛ wulila la ko k'a to scène sanfɛ a y'i to dɔn na ka fɛnw kɛ jinɛ dɔnw na donc k'a ka jinɛ wulila a ye micro fili mɔgɔw kan a yɛrɛ tun bɛna bɔ ka bin fo mɔgɔw y'a kunbɛn bon mɔgɔ minnu bɛ Prince Diallo dɔn jinɛko kuma b'a ka sɔn caman na a ka sɔn dɔ bɛ yen ko TikTok Prince a bɛ phrase dɔw fɔ olu kɔnɔna la ko ne nare n'a cɛkɔrɔbaw lu ne jitigi matigi lu cɛ n terikɛ bɔrɛjan ka fo a ye kɛnɛ bɔ kaba ka don kaba n'a ka sokɛ somɔgɔw ka don i da maîtriser dɛ cɛ n terikɛ ne denw tɛ sɔn a ye kɛnɛ bɔ tanba ka don tanba n'a ka jugufa muru ka don tanba n'a ka jugufa marifaw ka don Prince Salif Diallo bɔrɔjan o ye jinɛ tɔgɔ ye tanba o ye jinɛ tɔgɔ ye donc mɔgɔ min n'a bɛ jinɛko kuma fɔ ka caya ni action sugu tilala ka kɛ donc mɔgɔw ko Prince Diallo ka jinɛ wulila mais misma jateminɛlikɛlaw ka jateminɛli b'a jira k'a fɔ ko paga tɛ Prince Diallo la jinɛ t'a la foyi t'a la jɔn y'o fɔ jateminɛlikɛlaw ka jateminɛlikɛlaw de y'o fɔ connaisseurs les analystes ayi Prince ye jinɛtigi pourquoi parce que an bɛɛ bɛ mɛn an bɛ jinɛ ye musow de la ka caya i yɛrɛ b'i ka parcours bɛɛ kɛ i k'a fɔ ko cɛ ka jinɛ bɛ wuli a fɛ fo mɔgɔw b'a minɛ i b'i ka adamadenya bɛɛ kɛ au cours de ta vie i tɛ ala ye hali siɲɛ kelen
a ka suma mais a bɛ yen bon ne de ma deli k'a ye cɛ jinɛtigiw bɛ dɔw ta bɛ wuli nugu dimina han cɛ jinɛtigiw bɛ i ko ten a bɛ yen o bon sɔn in action in kɛra ka nin sɔn in parti yɛrɛ de ditɔla to donc mɔgɔw ko Tamba bɔra Bamako ko ka taa don Prince la Abidjan ko parce que k'a ko jitigi matigi lu a ye Tamba fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ko Tamba y'i yɛrɛ manifester donc Misma jateminɛkɛlaw ko hypothèse 1 ko Pape Kate Prince Diallo la c'est un artiste qui maîtrise en fait avec showbiz maîtrisé à chaque fois il fait des trucs c'est-à-dire qui peuvent même se ka buzz créer quoi qui peuvent faire parler de lui à chaque fois mais hypothèse filanan fana ko effectivement ko jinɛ b'a la ko parce que adamaden dɔw yɛrɛ hali ni jinɛ t'i la naturellement ko u bɛ taa jinɛ san ne dalen t'o kuma na dɛ pour moi ça c'est des pensées superfétatoires ne m'a fɔ ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ dɛ mais Misma 100% jinɛ bɛ mɔgɔ minnu na i bɛ taa sɔrɔ 5% de ta ye tiɲɛ 95% ta ye kalabanciya ye i y'a faamu bon dɔw ko vraiment k'a yɛrɛ de taara jinɛ ɲini ko ka jinɛ san ka k'a yɛrɛ la pour que jinɛw k'a dɛmɛ a ka carrière la pour que k'a ka carrière tɔ sanna yɛlɛ sanfɛ donc ça reste à voir bon personnellement ne kɔni bolo c'est une mise en scène a dabɔlen don a kama pour créer du buzz donc n kɔni bɛ min fɔ parce que Samasegu ko o bɛ ka mada san donc f'an ka buzz kura wɛrɛ créer mais ne kɔni bɛ min fɔ n'aw bɔra adamaden ko la ka taa jinɛ ko la an da t'a la tuguni ayiwa an m'an sen bɔ a la sinon ko in bɛ yɛrɛ mais n'a a kulonkɛbaga cayara dɔw y'a kɛ kulonkɛfɛn ye donc du coup ko ɲɛnama bɛ kɛ ko lankolon ye a kɔni filɛ nin sinon jinɛw o tɛ an ka kuma ye o ye kuranɛ yɛrɛ ka kuma ye n'o ye silamɛya ye jinɛ bɛ ko bɛ kuranɛ kɔnɔ awɔ a b'a kɔnɔ donc o tɛ kulonkɛ ye quoi mais n'a ye kulonkɛ don a la a bɛ kɛ koba lankolon ye mais Misma sinon kulonkɛ tɛ kuranɛ ta yɔrɔ kɔnɔna la u bɛ min fɔ ko ni jinɛ ye adamaden kelen faga jinɛ ba joli bɛ sa bon comment o bɛ se ka n'a don adamadenw na an bɛ min bɛ an ka culture la ko hali n'a b'i la k'a b'i bali ka jɛ i cɛ fɛ su dɔw la i m'a faamu ni cɛ wɛrɛ ko k'a bɛ bɔ k'a bɛ i furu n'Ala ma jan a b'o faga ou bien a b'e faga. a qualité ka ca quoi jinɛ jugu jinɛ ɲumanw o de fɛn jinɛ silamɛw jinɛ kafiri olu kanali ninnu ye mais Aziz b'an bolo kɔrɔ yan nɔ kuma tigi bɛ a tɛ kuma jinɛko la Aziz ta kuma la a ko k'a tɛ kuma jinɛko la mais Aziz pensée dɔrɔn i ka pensée dɔrɔn c'est-à-dire pour toi jinɛko la c'est-à-dire si c'est vrai ou pas quoi i ka mentalité la jinɛko in i b'a dɔn walasa i ka fɛn dɔn n'i b'a kɔrɔ dɔn o ka ɲi kosɛbɛ quoi i b'a dɔn jinɛ ye arabukan de arabukan jinɛ ye arabukan de ɲɛ b'a la bon jinɛ ko fɛnkɛ la miirina caman b'a la tiɲɛ na n'an k'an bɛna don a kɔnɔ a cɛ man ɲi a bɛ wo bila adamaden ka faamuyali la quoi a cɛ man ɲi mais a ko kɔni bɛ min fɔ ye jinɛ ko la a y'a ta ten tɔ an y'a mɛn cogo min na voilà i mɛ ne yɛrɛ o de fɔ n ko ni minnu y'a kɛ kulonkɛfɛn ye a bɛ kɛ kulonkɛfɛn ye ni minnu dara a la tellement dɔw bɛ da jinɛko la fo bɛ ɲinɛ a la ko kɔ c'est vrai dɔw bɛ jinɛ bato ka tɛmɛ ala aw sɛbɛnnikɛtɔw bɛ fɛnw bato mais mɔgɔ caman t'o faamu quoi bato donc a ma se an ka don olu kɔnɔ k'olu ɲɛfɔ c'est vrai d'accord Salif merci beaucoup i ka dugu kibaruyaw dili la baasi foyi t'a la ne ma fili faamuyali caman sɔrɔla la awɔ kosɛbɛ donc an ka invité b'an bolo kɔrɔ bi Salif a bɛna le fɛn caman walawala min kuma bɛ ka kɔrɔ mais a bɛ réseau kan plateforme fitininw kan bi an bɛ télé kan donc an bɛna da se a caman ma mɔgɔkɔrɔbaw bɛ k'an lajɛ nin wagati nin na Aziz an y'a ye i ka interview caman na i b'a fɔ ko Mali problème k'a liélen don langue française ko la i ka parti ni dɔw bɛ bilabila mɔgɔw ka kuma ko an ka retard k'a bɛɛ bɔra an ka kanko la kun jumɛn la an b'an fa kan an b'o valoriser ayiwa ko mɛn da ye mɛn tigi lada ye Aziz b'an bolo kɔrɔ an bɛ fɛ k'an bilasira dɔɔni nin kuma in na ok yanni bɛ taa ɲɛfɛ n bɛ fɛn dɔ ɲini aw yɛrɛ fɛ n'aw sera k'o kɛ o bɛ ɲɛ kosɛbɛ aw ka nin émission in aw ka nin jamukan in a fanba bɛ fɔ bamanankan de la donc ça va c'est ça wari o tɛ tubabukan ye donc n'aw tun y'a bamanankanama fana sɛbɛ a ɲɛ bɛ na dɔn donc o tɛ français fana ta bali o bɛ mɔgɔw halisa mɔgɔw timinanja a lamɛnni la parce que n'i y'a jateminɛ an ka fɛn fɛn bɛ lamɛn yan kosɛbɛ Mali la
bamanan de la voilà bon ye ɲininkali min tuma na n b'a jaabi mɔgɔ caman bɛ ne ɲininka kanko la n b'a fɔ n bɛ segin a kan ne tɛ kankalan na ye lycée la ne ye science exacte de kɛ maths physique chimie ta université la halisa n bɛ physique de kɛ o tɛ i kɔni b'a dɔn o tɛ linguistique mais n ka ɲɛɲinini senfɛ n ko an ka jamana ka to kɔ an bɛ nin gɛlɛya minnu na tan a belebeleba fɔlɔ o ye kan ye. mais Aziz jamanaw tɛ yen minnu an bɛ ka kan min utiliser n'u bɛ ka utiliser ou bien n'u bɛ ka langue étrangère utiliser n'u bɛ ka b'u yɛrɛ la est ce que facteur wɛrɛ t'an ka jamana segin kɔ i b'a fɔ corruption i b'a fɔ fɛn sugu wɛrɛ voilà langue ko ye. ninnu ɲininkali ninnu ka ɲi kosɛbɛ donc i sera jamana wɛrɛ minnu ma n b'o ɲɛf'i ye yan'an bɛna corruption na a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ bɛ se k'i tɛgɛ kuru a la an bɛ girin jamana fɛn fɛn ka bourse nɔfɛ an bɛ girin jamana fɛn fɛn nɔfɛ ka taa tunga la a bɛɛ bɛ baara daminɛ a ka kan de la mɔgɔ caman bɛna bila a la ka commentaire la ko Amérique n bɛ Amérique ta tiɲɛ f'i ye n'i ye Amérique ta kɛmɛ kɛmɛ sigi la san 2016 la u y'a jate k'a ye ko mɔgɔ 70 ni dɔɔni kɛmɛ sigi la o de bɛ anglais fɔ so k'a sɔrɔ école so tɛ donc o bɛ i n'a fɔ anglais b'olu bolo i n'a fɔ bamanankan b'an bolo cogo min na i n'a fɔ français bɛ français bolo cogo min na i n'a fɔ hindi bɛ hindiw bolo cogo min na i n'a fɔ kini Rwanda bɛ Rwandaw bolo cogoya min na parce que hali Rwanda ta mɔgɔ caman bɛ fili olu fɛ ko anglais de don la c'est kini Rwanda o tɛ donc n'olu ma baara kɛ anglais la u bɛna baara kɛ kan jumɛn na donc diyagoya ka baara k'a la o la maliyɛn minnu bɛ Amérique o caman bɛ wele k'a fɔ n ye dɔw yɛrɛ ko n ma ko sayana k'ale den taara den fitinin a ye san 1 kɛ a ma taa école la a bɛ so kɔnɔ ani carré kɔnɔ yen ten a ye anglais mɛ a taara école la dɔrɔn a kɛra tɛmɛ an ka taa parce que a bɛ anglais mɛ carré kɔnɔ o de bɛ fɔ a ye so o de bɛ fɔ a ye école la o tɛ yan maintenant jamana minnu bɛ yen n'olu fana ye walikan bila n'u développera n bɛ misali d'i ma Inde Angleterre de Inde colonisé ka tila ka Ghana colonisé ka Nigeria colonisé ka Malaisie colonisé mais Inde ni ninnu jamana jumɛn bɛ da ɲɔgɔn ma bon sisan ne hakili la an n'u si tɛ da ayi n bɛna i ma ko Inde Inde ni Ghana u bɛ da ɲɔgɔn ma u tɛ da Malaisie ni Ghana tɛ da ɲɔgɔn ma u tɛ da o tɛ kunnafoni caman bɛ Malaisie ta kan mais komi télé ko ye wagati la ko ye o tɛ yan an ko bila an ka na Algérie la Français ye Mali ni Algérie bɛɛ colonisé ɲɔgɔn fɛ ka Mauritanie colonisé ka fara a kan ka Maroc colonisé ka tila ka Vietnam colonisé mais olu bɛɛ lajɛlen ye France ka kan bila u bɛ baara kɛ u yɛrɛ ka kan na ka tila ka développer o Vietnam ka malo bɛna feere an ma bi mɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ an bɛ taa tunga la Algérie mɔgɔ t'o sɔsɔ an bɛ taa Maroc mɔgɔ t'o sɔsɔ Rwanda ye jeli yan o yɔrɔ la Aziz est ce que n t'i lajɔ parce que problème nin dɔ bɛ yen nɔ en fait ne bɛ fɛ ka dɔn e ka problème ye langue française de ye ou bien e ka problème ye langue étrangère de ye parce que e bɛ ka Algérie min fɔ effectivement français Mali ni Algérie bɛ colonisé mais Algérie bɛ ka baara kɛ ni arabu de ye mais o tɛ Algérie ka arabu ye il y a une langue algérienne qu'on appelle tamazique ou je ne sais quoi il y a aussi l'arabe algérien mais leur langue officielle c'est l'arabe o arabu kelen de bɛ Arabie Saoudite donc o fana ye langue étrangère ye maintenant n bɛna i ma ok n'i bɛ fɛ ka langue ta ka officialiser ka baara kɛ n'a ye i b'a jateminɛ population na u bɛ min fɔbaga ka ca i bɛ baara kɛ n'o ye misali la n'i ye Mali ta ni français de tun mɛnbaga ka ca k'a sɔrɔ école tɛ an tun bɛ baara kɛ ni français a tun bɛ ɲɛ ɲɛ b'a la i bɛ jamana caman sɔrɔ langue wɛrɛw b'u bolo i bɛ taa sɔrɔ o mɛnbaga de ka ca o la misali la n'i ye Swahili ta Afrique du Sud ninnu na ka jigin Swahili bɛ i n'a fɔ feerekɛkan sugu dɔ de mais komi a mɛnbaga cayara Tanzanie ye mun de kɛ a ye anglais lajigin ka Swahili dayɛlɛ maintenant n'i nana Mali fana ta la sisan bɛɛ b'a dɔn i taara école la i ma taa école la bɛɛ sɔnnen don a ma Mali la kan min mɛnbaga ka ca bamanankan o ye bamanankan ye Faransi kan min mɛnbaga ka ca o ye français de François premier de o imposé n'o tɛ kan min bɛ français a bɛ taa fɔ 7 u ka kan dɔ bɛ yen ko breton mɔgɔ 200,000 de b'o fɔ mais o bɛɛ la u ye français ta ka baara kɛ n'a ye i ɲɛ b'o la donc ni kan min mɛnbaga ka ca ni jamana ye baara kɛ n'o ye a bɛ jamana bɔ dingɛ caman kɔnɔ i n'a fɔ hali ka ɲininkali la i ye yurugu-yurugu min fɔ polisi de bɛ se ka katakataninitigi fiyɛ sisan ko infraction a bɔra so a nana a bɔra fo Jimi Teme a nana e ko infraction a tɛ infraction kɔrɔ la a bɛna mun de ye faama an t'a lajɛ k'a fɛngɛ k'an bila ka tɛmɛ o de don a bɛ cɛnkan a tɛ cɛnkan a t'o dɔn a la ɲɛ b'a la et puis jamana sariya bɛɛ lajɛlen mana ɲɛfɔ jamanadenw ye kan u bɛ kan min mɛn hali problème dɔ bɛ yen sisan o tun tɛ kɛ n b'a d'i ma an y'a ye k'u ye muso dɔ bɔnɛ a ni n'a Kayi yan fan fɛ jɔnya ko kuma na o kɔrɔ ye jamana kunturu constitution faamuyabaga ka dɔgɔ parce que Mali constitution ko jɔnya kɛcogo fɛn o fɛn bɛ yen ko o kɔnnen don n'a sɔrɔ o tun faamuyalen don bɛɛ lajɛlen ka kan na yala jɔnya tun bɛna ta ka ninnu musokɔrɔba ninnu sɛgɛrɛ yan bon Aziz o yɔrɔ nin na est ce que o ye jɔnya dɔrɔn ye
parce que ala nga jamana constitution a b'a fɔ français la ko coup d'état kɔni don mais minnu yɛrɛ bɛ constitution dɔn i k'u tɛgɛ ci olu bɛ tila ka taa coup d'état kɛ bon moi je pense que hali ni a tɔgɔ esclavage ni mɔgɔw b'a dɔn o tɛ pratique dɔw bali o il y a certaines personnes fɛn dɔ de b'u kunna u b'o kɛ peu importe la constitution quoi. Voilà mɔgɔ minnu bɛ na ni o ko ninnu ye anw b'an ka jamana yɛrɛ sariya janfa k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama n b'o misali d'i ma mɔgɔ fɛn fɛn i sen i t'a tigɛ k'a bɛn samara ma i bɛ samara de tigɛ k'a bɛn i sen ma maliyɛnw y'u yɛrɛ koron k'u don faransi ka constitution dafɛ ka dɛsɛ k'a respecter o de bɛ na ni coup d'état ye a daminɛ musa ka wagati la dɔrɔn i ka na yan nɔ musa ka wagati bɛna faransi président ma k'a daminɛ o fana ka wagati la ka na i k'a lajɛ coup d'état joli kɛra jamana kɔnɔ u tɛ kelen ye parce que faransi sariya ko tan jamanaden bɛɛ b'a dɔn maa tɛ se ka don mɔgɔ ni hakili cɛ mais mali yɛrɛ la yan dɔrɔn i b'a ye hali n'u ye campagne kɛ kan min na u tɛ jamana mara u kan na mais n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ min ka fanga tiɲɛ u bɛ jama parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka mɔgɔ ka fanga tiɲɛ fo jama de ka bɔ donc u bɛ jama labɔ ni kan jumɛn ye u bɛ jama labɔ ni bamanankan ye maintenant ni fanga tiɲɛna n'olu taara ɲɛfɛ u bɛ kan falen u bɛ nana ye tubabukan na donc u bɛ dogo aw la meeting fɛn fɛn bɛ kɛ place la meeting bɛɛ bɛ kɛ bamanankan la voilà discours bɛ kɛ bamanankan na révolution u bɛ mɔgɔw la motiver bamanankan na mais ɲɛfɛ bamanankan bɛ jɔ donc o y'an kɛtɔla de sisan ka population manipuler ka kɛ kɛlɛkɛminɛ ye mali jɛkulu lajɛ bɛɛ bɛ taa i m'a ye a kɔfɛ u bɛ tila tuguni u bɛ ɲɔgɔn bila parce que mɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ waliko kan ɲɛ b'a la o de la i b'a ye mali n'a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ fédération na fɔlɔ la maa cira parce que u bɛ taasira min défend o taasira mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ hali i b'a jateminɛ n'i bɛ kalan kɛ mɔgɔ ka kan na i b'a tigi ka tabiya kala o diyagoya de voilà bon ne fɛ k'e ɲininka o yɔrɔnin yɛrɛ la exactement sisan n'i ma arabu kalan pour que ka kuranɛ dɔn est ce que i bɛ se ka baara kɛ ni kuranɛ ye i bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye ka sɔrɔ est ce que i bɛ se ka non par exemple san seli tɛ jamais seli tɛ se ka kɛ ni bamanankan ye voilà seli tɛ kɛ ni bamanankan ye i y'a faamu ya tɛ kɛ ni bamanankan ye diyagoya i b'a fɔ arabu de la mais i yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn i hali n'i t'a kɔrɔ dɔn bon donc maintenant ne ye m'o kalan comment tu peux travailler avec ça kelen filanan nasi minnu bɛ bɔ sɛbɛn minnu bɛ bɔ ka don mɔgɔw tu la a si tɛ sɛbɛn ni bamanankan ye donc pour que i ka se ka moriya kɛ f'i ka taa arabu de kalan bon pourquoi aw kɛlen don k'o côté to yen parce que ça c'est o ka girin o ye religion ye mɔgɔ t'i ta la s'o ma sinon normalement diinɛ o bɛ cogo min na a filɛ k'a fɔ cogo min na k'an k'an ka fɛn bɛɛ yɛlɛma an ka kan na normalement ni diinɛ fana tun fɔra an ye bamanankan na k'an b'a appliquer bamanankan na moi je pense que an tun tɛ nin problème min sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tun bɛ waga kosɛbɛ maintenant n bɛna o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna mali kɔnɔ bi diinɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'u lamɛnlen don ni bɛɛ ye u bɛ kuranɛ lase kan jumɛn na bamanankan donc déjà o b'i ka kuma in yɛrɛ o b'a fɛngɛ d'i ma non ma sɔn Aziz maintenant n bɛna a bɛ fɛ ka taa n'an ye yɔrɔ min na parce que Aziz e ka kɛlɛ kɛ il fallait commencer par là parce que e bɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ quand a tɔgɔ un pays veut imposer a bɛ fɛ k'a ka fɛn imposer kan il vient avec deux choses sa langue et sa religion donc n'ale fila imposer i kan obligatoirement i bɛ don a ka da fɛ donc maintenant u nana ni a tɔgɔ diinɛ ye an kan e ka kɛlɛ fɔlɔ tun kan ka kɛ ko diinɛ ka traduit an kan bamanankan na pour que an bɛ se k'a faamuya ensuite an bɛ sɔrɔ ka taa langue ko la. Voilà n bɛna fɛn dɔ f'i ye ko when we are poor we have to be smart quand on est pauvre il faut être malin ni se t'i ye k'i ya. n t'a dɔn ni bɛ n faamu mɔgɔ. o bɛ ka tɛgɛrɛ fili nin yɔrɔnin na dɛ. n bɛna fɛn dɔ de f'i ye ni se t'i ye k'i ya misali la sisan mɔgɔ min bɛ fɛ ka yiri sanfɛla bɛɛ la bin i mago tɛ ka yɛlɛ yiri fɛ ka to ka taa k'a tigɛ ka jigin e bɛ dugumala min na dɛ i jija i ka yen tigɛ ka bɔ i b'a ye sanfɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ dugumafɛn donc fo mɔgɔ k'i ta sira de dɔn sira dɔ bɛ yen n'i dor'o fɛ i bɛ denmisɛnninw yɛrɛ b'a fɔ cogo di k'i bɛ kɔn ka bloquer Azizi ka fanu ka ca non fanu ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ de don diinɛ filɛ nin n'i y'a ye e b'a fɔ ne ɲɛna bi Aziz suyɛni man ɲi Aziz nkalontigɛ man ɲi o tɛ yan kelen bɛ fɛn dɔ f'i ye ni mɔgɔ n'i ti baara kɛ n'i ka kan ye i bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'i bɔra yɔrɔ min na a bɛ kɛ i n'a fɔ histoire t'i la n'o tɛ k'a sɔrɔ diinɛ ma na yan nɔ an tun b'a dɔn ko nkalontigɛ man ɲi diinɛ nana u y'a fɔ arabukan na parce que adamaden filɛ i ka culture n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'i ka kan de la i ka kan t'i ka culture la dɛ i ka culture de b'i ka kan kɔnɔ parce que i ka tabiya n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen o bɛ ta fɛn min na ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o y'i ka kan de o de la n'i ye arabukan mɛn i bɛ arabuw ka taasiraw n'u ka seko n'u ka dɔnko dɔn bon mɔgɔ minnu bann'u ka kan na o kɔrɔ de ko seko tɛ aw la mais ni dun y'anw ka tabiya lajɛ o ye nkalon ye parce que an b'a fɔ k'an bɔra Sunjata ninnu ni
firu ninnu ni fɛngɛ ninnu na donc o kɔrɔ ye seko ni dɔnko dɔ kun b'o la mais comme an ye kan bila o seko ni dɔnko bɛ tunu donc a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi kun t'u la o de la an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ yen u y'a kalan kun école la ko nos ancêtres sont des Gaulois k'u bɛnbakɛw ye tubabu Gaulois ninnu de o ye nkalon de o ye ka illusion de don an kun na donc diinɛ ta la an ka seli arabukan na i b'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi spécialiste de bolo ni diinɛmɔgɔw ko o de bɛnnen don sariya la o bɛ kɛ parce que hali n'i taara faransi seli bɛ kɛ arabukan na voilà o tɛ yan mais est ce que o ye faransi bila k'a ka langue officielle kɛ arabe ye non 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 parce que i bɛ taa sɔrɔ par exemple faransi u ka langue u ka religion dominante ye christianisme de ye mais o christianisme bɛ k'u kun français de la je te donne un exemple a fɔ ko ni bagan alimami bɛ seli ko n'a bɛ ka suranw kalan f'a bɛ kasi parce que a b'a kɔrɔ dɔn bon ni anw bɛ k'a kalan anw tɛ kasi parce que an t'a kɔrɔ dɔn mais est ce que n'a kun anw b'a kɔrɔ dɔn est ce que fɛn caman bɛ yen an kun t'an yɛrɛ fisaya o ma ka sɔrɔ hali wajulu ma kɛ yan. très bien n bɛ n'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna o de la suran fɛn fɛn bɛ kɛ ka seli kɛ olu de tɛ kuranɛ kɔnɔ bon o bɛ kan bɛɛ lajɛlen na ni e bɛ ka bisimilayi kalan seli la o tɛ e k'i jɔ seli la ka bisimilayi kalan o tɛ gɛlɛya ye n'i tilala kuranɛ ta i ka bisimilayi kalan at God is name i k'a kalan français la ou bien bamanankan na ala tɔgɔ la ou bien i k'a kalan anglais la a bɛ mun de cɛ i t'a kɔrɔ dɔn ka ban i b'a kɔrɔ dɔn donc o la n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye ka seli ka kan ka na diyagoya la yen mɔgɔw man kan tɛ k'u sɔnni sigi yen kan k'u bɛ langue ko ninnu pousser ka taa kɛrɛfɛ parce que i yamaruyalen don ka seli sura kɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ seli yɛrɛ wagati tɛ. merci et o yɔrɔ nin na polisikɛ fana ka yɔrɔ fana la ni polisikɛ ye cɛ lajɔ ko infraction n'a t'a kɔrɔ dɔn y a pas de souci a b'a fɔ bon karisa i infraction yɛrɛ ne yɛrɛ t'o kɔrɔ dɔn a bɛ se k'a fɔ a ye bamanankan na i ye nin de kɛ donc moi je pense que n'a ma kɔrɔ dɔn français la a b'a ɲɛfɔ bamanankan na donc i ye fɛn de jeni donc i ye fɛn jeni. français ko in Salif n'i y'a ye hali bi Mali bɛ retard la école la n'i y'a ye ni concours national ou international kɛra an ka taa ɲɛfɛ ka suma parce que an ka écoledenw yɛrɛ mun bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye bi professeur malien bɛ bɔ yan ka taa population ka wolo faransi ka mɔ faransi ka t'u kalan faransi université la. n bɛna fɛn dɔ f'i ye n bɛna fɛn dɔ fɔ a ye a k'o faamuya e filɛ nin san misala k'a daminɛ bisimila ka taa bila tabatiyara la i bɛ taa sɔrɔ e bɛ so la o tɛ yan an ka kɛ e tɛ kuluwalaw kɔrɔ dɔn i bɛ taa arabudenw fɛ yen i b'a kalama i bɛ se ka kuluwalaw kalan o kun parce que i bɛ se ka réciter o fana b'a réciter i nɔfɛ c'est comme kana kilisi dɔ ma fɔ n nɔfɛ i b'a fɔ u b'a fɔ i nɔfɛ mais i b'a kalama olu bɛ min dɔn a la i b'a dɔn e t'o dɔn a la maliyɛnw sɔrɔla fɔr'u ɲɛna ko hali ni kuranɛ tununa ko n'olu bɛ yen k'olu bɛ se ka kuranɛ jɔyɔrɔ ta o tɛ yan donc e bɛ an ka professeur tɛ yan san i bɛ taa n'u ye i b'a kalama farafinna professeur bɛ tubabu bolo cogo min na k'a gundo f'i ye a b'i n'a fɔ sanu bɔrɔ quoi sanu bɔrɔ tɛ valeur foyi dɔn a yɛrɛ la maa min b'a dɔn ko sanu bɛ bɔrɔ kɔnɔ o tigi de b'a dɔn ko nafa bɛ nin fɛn in na o tɛ yan tubabu u ye tubabu ka yeta min ye olu y'o de kalan donc u hakiliw bɛ kɛ i n'a fɔ tubabu ka sanu bɔrɔ donc n'u taara tubabu fɛ yen tubabu ye an ka dɔnniya dɔ bɛ nin kun na a bɛ se ka nin don an ka denmisɛnninw kun nin wagati kɔnɔna na o de la an ka mɔgɔ fɛn fɛn baara kɛ tubabu ye a bɛɛ lajɛlen bɛ laban cogo la min bɛ bonya adamaden hakili ma mais tubabu yɛrɛ ka dɔnnibagaw tɛ laban ten parce que mɔgɔ n'i ye dɔnniya sɔrɔ i b'a bayɛlɛma i ka kan de la k'a kɛ dɔnniya ye i ka jamakulu k'i faamuya o de la i b'a ye n'an y'an sigi mɔgɔ b'a fɔ ko wayi ko Platon dit que ko en tout cas mariez-vous. Si vous trouvez une bonne femme, vous serez heureux. Si vous trouvez une mauvaise, il faut être philosophe. Platon a dit ça, mais Platon n'est pas français. Un professeur ou donc a fait y'a sur français la mouna. Donc français donc a traduit qu'à Platon ka langue là, kanana ou ka langue là. Ceux qui ont fait des études économiques en Chine, au lieu tara yonoye mouné. Économiste bao Jean-Baptiste nous ni fait nous minutes mais Europe. Au lieu ka donner au débat et les malades chinois kana, ka donner chinois dombolo. Mais bi Chine flène bi abi djien be contrôler la djien kono. Mais au Chine et akli tala wakati de la frogo Chine combien 1000 étudiants blagata kala na États-Unis ka sengana. Ne be faka ni ngal lore kala sans par exemple Aziz. Par exemple je pense que c'est le développement même du monde qui nous impose c'est-à-dire les langues étrangères. Un exemple frappant. Tuabuga bora français kana. Amago be anga kondroni saneka do bon français ka faga. Ou bien amago be anga kondroni saneka kodo ke, c'est-à-dire que français ale mago bola. Ale bena il est obligé ni vous comment anga boli fe ni afo français la tilame. Il va faut tout ta, il va faut bamananga de là. Il a fama. Bon maintenant na le tuabuken, ale faire anga connaissance acquérie. Ka senga ta bara kenu eye. Faut aller ka anga langue de kalan folo.
fa ka bamanankan kalan ka boli sɔn cogo kalan ka sɔrɔ ka taa faransi ye ka taa baara kɛ ces gens là u b'an ye technologiquement u b'an ye sur plein de domaines maintenant pour que par exemple je te donne an ka kɛ bombe atomique formule i mago bɛ bombe atomique formule la sisan Aziz i mago bɛ bombe atomique formule la e ye maliyɛn de ye e tɛ foyi dɔn français la e tɛ foyi dɔn anglais la e taara faransi hali n'a sɛbɛnna sisan sisan ka d'i ma hali n'a sɛbɛnna sisan sisan ka d'i ma i bɛ na i tɛ se k'a fɛ mais ne sera ka t'olu ka langue kalan k'a dɔn k'a dɔnna kari ka sɔrɔ ka na k'i ta ye wagati min na. n bɛ na i ma. ok voilà bolo. a b'an ka professeur baw kunna k'olu kan ka tubabuw ka dɔnniya bɛɛ de sɔrɔ ka sɔrɔ k'a bayɛlɛma an ka kan na la tubabuw nana ka na dɔnniya minnu kalan Egypte yan mɔgɔ caman t'o fɛn dɔn quoi misala sisan verre fila an bɛɛ bolo yan de an b'a fɔ ko Chine de vitres ka ɲi ou bien Dubaï ta ou bien Europe ka taa sɔrɔ verre fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ a dilanna farafinw de fɛ en Egypte o tɛ yan donc Pythagore ninnu nana ka n'o kalan hali Thalès ninnu nana ka n'u ka papyrus de kalan yan nɔ ka taa yen nɔ ka taa u ye dɔnni min sɔrɔ parce que n'i bɛ fɛ ka bɔ fɛn fɛn kalama mini min bɛ fiyɛ o bɛ wasa kɛ quoi n t'a dɔn n'i bɛ n faamu quand on veut comprendre quelque chose le peu est suffisant i ɲɛ b'a la donc olu nana o dɔnni min kalan ka t'u fɛ yen ka t'o dayɛlɛ k'o dayɛlɛ n'u yɛrɛ ka dɔnniya ye ka tila ka na an dominer n'a ye maintenant i bɛ ka min fɔ an ta la sisan Mali sera o kɛ ye de fo Mali bɛ ɲini ka tɛmɛ depuis san joli Mali bɛ professeur baw formé u bɛ kalan kɛ fo professorat en mathématique mais a kelen ma mati chapitre kelen traduit a ka kan na parce que a t'a kun na ko nin fɛn in bɛ se ka kɛ dɔnni ale ka mɔgɔ ma parce que an ka mɔgɔ kalannen fanba miiri la indépendance personnelle de la ne kalanna n taara Faransi nana ou bien n kalanna n taara Chine n nana donc n gulonnen tɛ mɔgɔ la n ka mobili bɛ n bolo n ka so bɛ n bolo donc c'est fini mais jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo di ne bɛ se ka n ka dɔnniya walankata cogo di jama k'a faamu misali la ni ne ɲininka sisan o ta ne étudiant misali la ni ne kɛ ma sisan ko dérivé dérivé ti dɔwɛrɛ ye bɔnna kɔ dérivé fɔlɔ bɔnna fɔlɔ o ye mathématique maintenant frontière o ye intervalle donc ne y'o traduit sisan mais mathématique joli de bɛ lycée la min bɛ nin dɔn an pakayi a baden bɛ yen kuncili t'a ban ka 8e leçon ka yan'a ka denmisɛnninw tulo kɔrɔla kalaya ko le criquet a y'a f'u ye dɔrɔn ko bi walanda bɛ tali kɛ tɔn de kan tɔn feereke yɛrɛ han n'o bɔra a bɛ tɔri kalaw kun n'o bɔra a ye basa kalaw kun. mais o de la hakɛto Aziz ne bɛ fɛn min dɔn ka ban e bɛn'o kalan ne kun cogo di. très bien n b'o yɔrɔ f'i ɲɛna o de la ne k'i ma n ko nkalon bɛ jamana kunturu constitutionnel la ne bɛ n ka video bɛɛ kɛ n ti mɔgɔ dɔgɔya parce que n b'a ye mɔgɔ nɔ tɛ sariya de don o la e ko k'i b'a dɔn i b'a dɔn i ka kan de la mais i t'a dɔn français la parce que a bɛ ko français de ka kan o tɛ tiɲɛ ye donc f'i k'o kalan. e si ɲɛ b'a yɔrɔ la. d'accord mais Salif Aziz ko ko mun de la constitution ma sɛbɛn bamanankan na. ko c'est-à-dire Aziz bɛ ka nin fɛn min fɔ ayi mais o constitution yɛrɛ bɛ sɛbɛn cogo di. fa fu tile yan. n bɛ yɔrɔ fana jaabi. tɛ ala an fu fa fu tile. mun de la e ko ko constitution parce que il faut un changement intégral jusqu'à la source fan kolow la. fo colonisation. n bɛ na e ma sa diɲɛ ka teli ka tɛmɛ. ne ye n ka nin kanko kuma in daminɛ a ma hali san 2 bɔ. mais aw yɛrɛ bɛɛ bɔra kalama tiɲɛ tɛ mun y'a kɛ. parce que n bɛ k'a fɔ kan min na o kan mɛnbaga ka ca donc kunnafoni bɛ teliya ne ye principe scientifique ne bɛɛ ka di quantique bɛnkan dɔ de labaaralen tan mais n'i y'o bɛnkan bɔ ka yira o la i bɛ taa sɔrɔ ale tɛna se k'o kalan donc nafaba t'o fɔli la o tɛ yan voilà anw filɛ nin ye français y'an colonisé tiɲɛ don o de la mɔgɔ minnu ko ne ma ko an bɛ français fɔ ko parce que k'an marala n ko la n'o de don faransi mɔgɔ minnu ye faransi mara a tɔgɔ olu ka kan fɔ olu ka kan bila mɔgɔ min ye Inde mara a y'olu ka kan bila donc an fana bɛ se k'an marabaga ka kan bila mais min bɛ ka français diviguer dɔwɛrɛ tɛ an taara faransi constitution kɔrɔ de ta ka n'an yɛrɛ koron ka don da fɛ an tabiyaw ni faransi tabiya tɛ kelen ka sɔrɔ k'a fɔ k'anw danbe tiɲɛna n t'a dɔn ne ye n faamu parce que mɔgɔ ka culture b'a ka kan de la e mɔgɔ min ka kan mais Aziz fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ye hal'anw sɔrɔ ekɔlidenya la bamanankan a cours bɛ yen nɔ 1 heure de don a tun bɛ kɛ ekɔliw la i bɛ ekɔliden ta 100 sara la bamanankan na min bɛ mɔni sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 4 kan. an t'a faamu o ye kelen a sɛbɛnni an tɛ s'a la. voilà. o faute langue ekɔliden caman y'a kɛ. alphabet bamanan tɛ o. alphabet a bɛ yen nɔ u y'a yira cogo min na n'a fɔ cogoya. n ko de bɛ yen. non a y'an sɛgɛn m'i latɛmɛ. an tɛ moyenne sɔrɔ. non m'i latɛmɛ. u b'a fɔ ko alphabet bamanan tɛ yen tiɲɛ tɛ yan. awɔ. très bien. alphabet min b'an bolo nin n'a filɛ nin savoir c'est savoir ni S1 ninnu e fɛ ko jɔn de ka alphabet don. an ta de don wa. tout sauf français alphabet français tɛ yen. Aziz a ma sɔn ma. i ɲɛ b'a la. n bɛna f'i ye sisan ko kan de don ko alphabet tɛ. sisan pourquoi ne k'i ma ko alphabet français bɛ yen. par exemple
les 26 lettres de l'alphabet français. Et il y a aussi les lettres de l'alphabet anglais. Il y a soro et l'alphabet français là, au absent chapeau B. Mais l'alphabet anglais là, diagono au absent chapeau B. Maintenant, il a quoi? On a quand balikata alphabet côté. Mila temaye. Il recevait baraka ni phonétique D, ni phonétique clé. Il faut nous phonétique. Oh là, il y a téléphone, quand mangan quoi. Télé, ça veut dire distance. Phone, ça veut dire le son. Donc quand mangan, il y aura jamanga. Ok? Phonétique est mangande. Il recevait baraka ni alphabet na il recevait bisabane sabade. Ok? Uranda be baraka ni alphabet clé. Mais Uranda constitution me déma calamita khorodo. Donc au Corée, quand ka koro ni sebeni. France be baraka ni alphabet, Angleterre be baraka ni muti nyonga kame. Donc ça veut dire que akana accent sigi accent ka kambla krefe là. France est ni ta ka 26 woloma ka bo alphabet phonétique là de ka langue sebenae. Ndaro ni femme. Faut que ça ina ko me fera mangan kala ko ka c'est comme Nico Sanko elle est arrivée et accent aigu et mieux ou tu ngoko non ko bois là quoi. Elle est arrivée donc ka sebe tout court. Éléphant yanika ke E L E P non ko lu bois là. P H là ko ka ke F droit. Olu mangon be kunana. Donc ko ray sebeni au moins ka en blanc ngona. Maintenant yemi fo bamana kan tala. A jate nana ka mo be bamana kan ke 10e na. Ani terminal là. Ala do ta course parce que quand on va cororo on va moins ni sorole. A jate no ba do ka moins be damne 14 de la kaele. Parce que quand même ka fuyo ba cororo. Maintenant kalani Ousmane Aziz Mila Joy. Aziz Mila mifo. Non école là bamananga mega école de senge anga c'est surtout a chama mun kodo nendo. Maintenant mo nyefi nyene. Asebe na afin na école de senge. Mais nko Moussa. Mais niveau sebe bamananga. C'est tellement compliqué que si ba foki ka kante. Bamananga école de senge. Bamananga sebeli na noya ani anglais noya de clé. Niko ko Moussa ke ka sebe saibe na sebe M O U oye katana français ta charia là non Moussa M U C A Moussa très simple. Il va mettre il va mettre il va sebeti français olu be kan fo chugo mina wa sebeti. Mais bamananga ye joli e rebulu. Bamananga ka ke joli na fo. Bamananga ye joli e rebulu. Bamananga chara parce que c'est bamananga ombeno. Voilà. C'est que yoro chama bamananga ombeno. Avec folu mo de ko kan bolo farao. Avec na fo ni mali on français fo chugota. Ka ivaro nga français fo chugota. Ka irusu ta fo chugota outi clé. Donc va par exemple que je vais en France, donc je vais en France, donc je vais en France. Mais toujours c'est le même France. Oui, c'est pas le même mot. Voilà. On ni en fanatata. C'est vous bamananga mena be kuma. Bamako tabe kuma. Est-ce que dans la mine bagabe duni ñogon ci na kuma ko interprète be du ci. Mais interprète tu ci. Siga so kabe kuma bamako kabe kuma interprète té. Oteya. Donc no be kana o e kan bolo fraude olu ti bankana o be jien kan bela jelina. Mais au tegele ya au très le fait que ama metogomna ana sebeni est-ce que au tegele nan gele parce que bamananga sebeni ani min kere ko lore gele ara quoi. Voilà parce que mogo famba depuis en fitini iba jetem na en fitini ami fin sabare ke ñogon fe o be en degi français sebenna kan degi a kalanchogo la ka kla kan dega korola mais français de on wolu degu ka kan sebel drone la donc lo bi takanto o jago yadi olu beta école la ka to ka kan sebe mame to lu ka kan sebe ni kalan ku ka kan kalan ka kla ka koro kala misala na fo ni instant ko le faire e beta le faire e be sebe to kalan ka le faire ko kalan abe soro ka fe ko le faire ko e negedi donc e be sabade ke e be miriko sabade ke olu to ke maintenant na soro tu adam na nga kande ali congé tato na nya adam na nga kan alphabet de nandro ne be o be ira mali mo kala ni belo abano be bamana kan sebe o jumeni jumen ay anga o roni fa infolo me fa exemple drone de adam mo bora munu ma nga kano ka kala ka tanu nga kano ka kala ka ke parmi les meilleurs ka kan ko na je te donne l'exemple sur Cheikh Mourgo Diarra yori kon bora très bien bamananga tara anglais kala ka se anglais la ka barake naza fenela mena fin de fie iko famia en mettant min ka kalange français là quand la hala eni ne ko de ka jangateme français plené demseni fin mana san tan duru soro ibe se ka français kalan ka ban seulement 6 mois mais on met kalange français là faut master 2 instantané wolum vla obetan la redoubler ko technique d'expression anje
faut aller dans la star ou erreur que plateau sans faire en français ou beaucoup publier bien fanbé il faut être africain de là surtout nous les maliens mais iti français abada ka français ñogon do lebu ka erreur que arabe kono be frappé au complexe kama malien starter malien dernier restaurant français folla bololo kan très bien au complexe d'infériorité be kala en kun depuis école parce que ni be abena fa be irana école là on a fait kala d'infinitant un enfant vêtu un enfant nu bogo dagani antolu kala bon e ka fo bogo daga ani e ka fo un canari ere famille maître oba il est là ko un canari de fois ko kayni bogo daga donc ibe tige yere la ibe tige ibola minnu na ukoro luma barake donc ibe ka minga kankala e be dawra wala iba jetemna ni 600 folo tugabu kumana na service la e ka ta service la tugabu ka ko be nyana bo etanya parce que tugabu ka charia de be effet o la français den dole no dala mali kono ka teme malien denka e ba kelo no na famille tungala en fa jamana kan chendo parce que en tant que constitution na niga nyabala niga kantiga charia la ité o la Rwanda qui a français boy ka kini Rwanda do courir officialiser rebelle foli jora mais Aziz les pays les plus pauvres d'Afrique quant à moi développement est de bara de bara de kofo mais até sariki jamana ga retambeli ne bolo ya bara ke balia de quoi par exemple les pays les plus pauvres d'Afrique le Burundi hein un facteur chaman fort je ne sais pas non sur igoko anga bo français fala ko kana framalien mais par exemple ma kana framalien j'ai dit je ne sais pas voilà sinon pour moi ça c'est des facteurs qui ne font pas avancer par exemple Guinée on fera Guinée na ali chini la même situation non natara o konna la amen Aziz ni Salif ma to ko Jimmy Doni yani parce que abaka nani kanana wéré atna ko la sam donc ametani émission tabioye ka to ko fiance sama doni ako Jimmy Aziz anga segana plateau ka amoke aminata presse dialogue ka clip kura ni kura retere clip ngon mega jamana mine comme Mali Journal clip de la semaine presse dialogue Mali Journal anga ko ko de la idée non to nyet mami foka ko ku ka ni to be ta do be ku kanga anga hada malaya chama beno anga sera chama beno ni anga kolom o tuntu le malanga dini anya bla maren ko to o anga to made nami do ni hadi anya na frasina dambe ko o anya frasinge ti ni na de ti do be ko banga o de anga te ko by Prince Beat ni tu eduva doe duva ngadi doing tungabu aduri benembe duye maliba dutigi maliba doing tungadi adutigi maliba maliye de nyombange maliye de sebobanye samugamba na he malika samugamba na he malisro malitumulugu lendo o maliba dale menyeji faransi wele lokumala faransi kalebe fura kundi mi fura te nyedi mi fura nyedi mi fura sendi mi fura te kodi mi fura nyedi mi fura bolo di mi fura te nyedi mi fura nyedi mi fura faransi wele lokumala faransi kale to fura kale nimbana ye malifa kuluga munde bora kodi mi fura te nyedi mi fura nyedi mi fura Hasimin kulo yo kwane, hasimin kulo yo kwane, hasimin kalebe furado, shogali kalebe furado, kalebe laidu dogma, kodono la malibi boli yang gidiba, faso bi boli yang gidiba, lebe no voyo, denyu manto yo kwane, dendu sumato yo kwane. Desebeto yo kuane mali de undo yo kuane uyu kantu bali mauma uyu kantu bali mauma anasa kungo au mi faso ningenera anasa kungo au mi mali ningenera
a fɔ tubabu ye u ka sabali bi Mali tɛ Mali yɛrɛ ɲɔbilen kɔngɔ ye Mali sɔrɔ ɲɔbilen kɔngɔ ma Mali dɛsɛ corona bana ye diɲɛ lamini corona bana ma Mali gɛɲɛ bana jugu ye diɲɛ lamini bana jugu ma Mali gɛɲɛ wa tubabu bilen tɛ Mali dɛsɛ tubabu bilen tɛ Mali gɛɲɛ koita wara i dɔn tagama koita wara mugozila koita wara i dɔn tagama koita wara mugozila a y'a fɔ tubabu ye u ka sabali bila Mali tɛ Mali yɛrɛ. Et rappelez-vous, je suis jeune, au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Voilà, Aziz, ini anjera ka clip mfle avec kuma Malika. Madon ndoroni ga dong di ko nunu ga bon ga jatemne la ko beto ko ji. Yalla me. Depuis dongli ndamne ne nga family bolini kan kaba. Ha? Depuis morbu kita kuma ro. Depuis morbu ka fanga wakati erreur be. Morbu ma faka nga dambo bla. Chendo. Nga dambo la nga beba nga kane kono. Morbu wera makanga kan defan baga. Adunye ni fo bamana kandela. Ay Aziz asisa ngoni antna nyo. Ali bi Mali autorité bado kumana ko Modibo ka wakati ko tume fanga nga kanta. Ota ko Modibo ko an yerma horenta ta 600 ko na manga kanta to do kabe keni kele. Ko amena baraka ni français folo depuis 62 fo bi amaseka blabri. Non, allez-y, il faut mais depuis 62 fo bi c'est un processus qui va prendre tellement de temps que en don en modon en cloma samonte. Oui, a retardement kanata misigi la teme yena kadi. E fleni ebe ka bamana kan fo kaba. Ibi ki ka émission kala kaba. E me na wakati jumere kono ko fo e dene kana sankana constitution fale. Non, o kuma ka tamana ke jumena. Non, a sebeni. Parce que ni sebe. Ne ba question de votre ne ba ni ngali munu kela. Ni no mo ni ngali sebe. Ne la tsaka kala. Ayi. Ah, okora do sebe ka di. Ayi, bamana nga ni a sebe. Ibe jojo kwa, ibe sigi ya kana. Ibe jojo iba fam ne me. Aw bi tan chaman ke ka fenge français la notal ni adne massa ne ba sebala ne ma bomona kan kala mo ko ore fam mo ko te fe ko ore fam ne ma bomona kan kala ni 600 quand étranger là français anglais japonais espagnol ka russien faraka si ça moi sur notre meno de mais asumana do ni nyabla quand kala ni ka teli quoi bon asebeni anga ABCD français 26 japonais ka alphabet forêt 71 de biolon blaniki ay japonais ko non chinois non ta biolon blaniki mais ngo bolo be degala de dem san fizino mais ngolu te kala de ngolu te kala ni ouais faut le mari ko tamachin dem san de français 7 de là est-ce que dem san me français meso ngo be ka ta dega 7 de là aya fodro ko ga bamana kan dron sebe tori o be sebe ko di teni o ereni i voilà o ima ya bamana nga alphabet la o ni anu nu ne be wori atu enseignant no re fiengo alphabet de nani be be kan ko don o jumen ni go san ki be nye sebe français la il veut jouer c'est ka n ka e ka te nye bamana kana ayu o kuma den re be nye obe o essaie coordonner o te fly parce que français là e c'est ka accent ka kuma o bamana kana accent la donc o kele yelemati o mana boy ani ngwe na fo ni me faka ngomi sebe abana o den nan dron de be faraka o la bamana kana veta la vebe boy cube boy nya bala donc olu fla be boala ani x fla be boala bon x ti bamana kana e kame ka alphabet mélanger ñogona alphabet mélanger ko doninta ka alphabet français donta ko ka alphabet français te ale ba game seban choko fond akode ko ka jume kono très bien alphabet phonétique et alphabet forma ko API alphabet phonétique international o jembeta quoi o te jembeta ya jembele ki ka kan mangane sebe ka bo kono o la irisu yaye ni ko kibe journal sebe parce que irisu va fo journal man ko journal donc o ji o to lu fo kala no ka nyege ni do ka faraka do wa ko journal donc a nyege ni sebe no o la irisu la ni p yoromina wo kala ina fo ere ni h yoromina we kala ina fo n ni n yoromina wo kala ina fo i nyabal be tata ka donc abe o alphabet clé kana fo alphabet français ya sama ka bo de kono d'accord en fana kan kanta sama ka bo de kono problème tala Aziz nyana nga tay rubrique wala la ay tigara fo ka invité ko question là-bas mina dima c'est ça est-ce que développement lié les nos langues là non bon il faut fili la fan beti malo développement maintenant 600
ni Mali y'a ka langue officielle bɔ France la constitution kura dilanni tɛ sen na constitution kura yɛrɛ dilanbagaw bɛ ka kuma bamanankan de la ka taa sɔrɔ constitution yɛrɛ ma sɔn bamanankan ma fɔlɔ donc o kɔrɔ constitution yɛrɛ sɔrɔlen don fɔlɔ donc n'an y'an ka kan don constitution bɛ n'an ka kan na o y'an bɔlen francophone na pewu u ye Mali président bɛɛ bagabaga ni francophone o si ma kɔrɔ dɔn hali Assimi ko n'i ma taa transition sigi ka constitution to yen ko n b'i bɔ francophone jamanaw fɛ a kɛra bɛɛ bɔra a kalama f'u ye rwandɛsi dɔ bila ka na a ko la ka taa sɔrɔ Mali nana Mali kɔnɔ Mali ti français fɔ yɛrɛ o tɛ donc o la o y'an bɔlen a francophone ko la n'i bɔra francophone na i ka constitution bɛ na i ka kan na école bɛ ɲɛfɔ i ka kan na retard ko ni vaurien ko kuma bɛ dabila i b'a ye Mali la n'i ti français a fɔ k'i ye kunfin ye mais Mali taara avion san Russie bolo Russie ti baara kɛ français la o kɔrɔ ye Russie bɛɛ ye kunfin o la donc ni Russie ti kunfin ye ko chinois ti kunfin ye japonais ti kunfin ye u ka kan na donc c'est que Mali de bɛ nkalon kan autorité o sɔnna u banna u bɛ nkalon kan o tɛ yan an bɛɛ bɛ ka kan min fɔ sɛnɛkɛla bɛ nin dɛmɛ président mana discours kɛ mɔgɔ t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye parce que a mɛnbaga ka ca Faransi président mana fɔ n ko denmisɛnnin fitinin min bɛ troisième année a b'a dɔn k'ale ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ten mais an ka ɲɛmɔgɔw bɛ kuma u yɛrɛ den t'a dɔn u fa ye min fɔ o de la an ka jamana marabagaw bɛ kalekan ta u bɛ t'u jɔ ko je jure ko min ta n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ a kalenkan a seereyabaga ye u yɛrɛ tubabu ka minɛnw dɔrɔn de mais mɔgɔ minnu ka wari bɛ kɛ ka tubabu ka minɛnw sara olu t'a seereya donc u bɛ balo olu joli la o la kan ka balo ɲɔgɔn joli la a tɛ se ka dabila. donc maintenant Aziz e filɛ ka min fɔ sisan ni fulaw ko non ko ka filakan de kɛ an ka langue officielle walima ni bɔbɔw ko ka bɔbɔkan de kɛ an ka langue officielle e bɛ bɔ o ko la cogo majorité n bɛ na i ma o jaabira depuis kuma daminɛ n ko kan min mɛnbaga ka ca Mali kan bɛɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ miliyɔn 20 Chine ye mɔgɔ miliyari 1 miliyɔn 400 ani miliyɔn 26 o de ka ca ni Mali yɛrɛ bɛɛ ye kan 300 ni kan 2 de bɛ Chine u bɛnna mandarin kan k'o ta Sud-Afrique ka kan min mɛnbaga ka ca ni kan bɛɛ ye mɔgɔ fɛ ko ye anglais de o bɛ fɔlɔ de ko Afrikaans mɔgɔ miliyɔn 6 de bɛ fɔ o de ye Sud-Afrique ka langue officielle fɔlɔ ye Indonésie Hollande de ye Indonésie colonisé kan 600 de bɛ Indonésie yen de ye jamana ye min silamɛ ka ca ni bɛɛ ye kan 600 cɛla walasa u ka taa ɲɛ u ye Bassa ta mais ka taa sɔrɔ Jawa de siya ka ca ni bɛɛ ye kan ta kun ti siya ko ye kan ta kun ye a mɛnbaga ka ca donc ça veut dire que bamanan man ca ni bɛɛ ye Mali la bamanan man ca ni bɛɛ ye mais bamanankan mɛnbaga de ka ca mun de sɛnɛ fɔ parce que Bamako sigi de y'o kɛ quoi Bamako sigi tɛ dɛ i bɛ taa Mali région bɛɛ la nord yanfan ninnu yɛrɛ de bɛ a sumaya dɔn n'o tɛ k'i bɛ du sigi du 3 k'i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ bamanankan mɛn a ka dɔgɔ ni kɔni y'a daminɛ Gawo ninnu na ka jigin kɔni c'est fini a ma faamuya de maintenant a bɛ jamana développer ni yɔrɔ jumɛn n'a y'aw ka kan don sɛnɛkɛlaw bɔra kunfinya la ka ban donc olu bɛ dege sɛbɛn de la i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogoya min na baara bɛ kɛ aw ka kan na jamana fonction publique bɛ gulon aw ka kan de la sisan jɔn de bɛ na fonction publique jɛ mais ni dun y'an ka fonction publique kɛ français la wari tiɲɛ de b'a fɛ corriger la mais mɔgɔw t'a yɔrɔnin ye quoi aw mɔgɔ bɛ mɔgɔ 500 la mɔgɔ ba 2 taara ka feuille déposer n'o bɛɛ lajɛlen feuille bɛ corriger gouvernement bɛ wari bɔ ka sɔrɔ ka 500 dɔrɔn sugandi olu la donc tɔ minnu binna ji la gouvernement ye wari fu de bɔ maintenant an ka fɛn bɛɛ lajɛlen mana gulon ka kan na n'a bɛ fɛn min kalan a b'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ dɔn a b'a appliquer mais anw bɛ fɛn dɔw kalan an t'u yɛrɛ kɔrɔ dɔw la fɔra k'u y'an ka loi abroger mɔgɔ kalannenw yɛrɛ ko abroger kɔrɔ ou bien k'u y'an ka loi amendé la donc o ko amendé kɔrɔ on applaudit pour Aziz Traoré ka taa sɔrɔ kɔrɔ foyi t'a la k'an y'a kurakuraya ko f'e ka malo tɔgɔ kalan tubabukan na ka ji tɔgɔ kalan tubabukan na ka sɔrɔ ka taa malo sɛnɛcogo kalan tubabukan na hali ka fiɲɛ fɔli denmisɛnnin minnu bɛ 10e na u y'u bila ka na siɲɛ dɔ la k'u kana sɛ kasikan ɲini tubabukan na sɛ kasikan o y'a sɔrɔ tubabudenw bɛ ka sɛ mara f'u bɛ ka sɛ dun e bɛ ko sɛ kasikan ɲini olu ka kan e bɛ kun olu la cogo di. i tɛ kun la. mais tubabuden caman fana bɛ yen u tɛ sɛ kasikan dɔn dɛ. a ye exemple de fɔ sisan a b'a fɔ ko taara ɲini sisan. maa yiri la Union européenne jamana bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na maliyɛn minnu bɛ tunga la o tulo b'an na a jamanaw gulonnen don ɲɔgɔn na mu ti ɲɔgɔn ka kan fɔ mun na a jamana kelen kelenna fɛn fɛn bɛ n'a nana Afrique jamana min kɔnɔ a b'o Afrique jamana dominer n b'a misali d'i ma u ye maliyɛnw ka yɔrɔ ci yan nɔ k'a ye ko sommet France Afrique France ye jamana den kelen de Afrique ye continent de France jamana den kelen bɛ sommet organisé ni Afrique jamana 50 dɔnnen cogo di ça veut dire que les Africains n'existent pas. o diyagoya ayi o ye puissance ko de sa puissance ko tɛ o ye puissance ko très bien France ka puissance y'a ka colonie française de n b'o fana f'i ye n b'a misali simple d'i ma k'a ka puissance ye anw de i tɛ jamana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a kelen k'a jɔlen don ni jamana 14 ka wari dilanni ye jamana dɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a kɛ misali la aw mɔgɔ 10 100 2 b'aw bɛɛ bolo a jɔ 100 b'aw bɛɛ bolo ni aw bɛɛ ye 40 di ne ma ne ta bɛ kɛ joli mɔgɔ 10 40 o tɛ 100 yan 60 bɛ k'aw bɛɛ bolo kelen kelen aw jɔn bɛ se ka waritigiya fɔ ne jamana ninnu ka réserve 100 sigi la 50 ye France ta ye o jamana ninnu bɛ se ka waritigiya fɔ France ɲɛna cogo di et puis France minnu bɔra o la olu ma kɛ fɛn maintenant
Mauritanie y'a ka langue officielle bɔ français la. A ka wari nana ka kana Ogia. Mauritanie ka Ogia ka girin n'an ka wari. Français fa. Ogia ka girin ni français fa ye. I renseigne ka kosɛbɛ. Algérie ka wari a b'an ta ɲɛ. Maroc ta b'an ta ɲɛ. Tunisie ta b'an ta ɲɛ. Nigeria fɛnɛ Nigeria b'a ɲɛ. Ghana an ka wari tun bɛ Ghana ɲɛ. Naira bɛ français fa ɲɛ. Mais ce que je vois, pays minnu c'est-à-dire qui ont eu peut-être avantage sur an kan. E b'o lu fɔ. Mais an ye avantage sɔrɔ minnu kan, minnu malgré qu'an France fa kɔnɔ, mun e t'olu fɔ? Tel que la Guinée, tel que le Burundi et autres là. Olu ka wariw b'u ka kan na mais jusqu'à présent ça ne marche pas hein. U ka wari jɔ dɛ, la Guinée ka wari ta ka kan na dɛ. Franc Guinée, c'est du français. Au Langimango, Modibo Keïta il y avait erreur. Franc malien, il y avait toujours le français qui dominait. Oui, non, donc, Guinée Waria, Guinée Waria. Mali Wari. Est-ce qu'il y a Franc Ogia? Franc Ogia, il va mettre Ogia. Franc Naira. Franc me fait un camp. Au bé français a fait le coffre parce que français pas gland français le cas de Maroc na ko Suisse là français pas bébé gland français wana gland français a be minga we korbar tay debe minga we mali tay ala français pas au tekele mais ni tras Gabon au français pas dessin en état dessin et tekele au corps français mo te papier na français pas trésor français ka papier di ka daw ma dro wala sa on a révolté au dedo parce que ni jom bolo na nyebe horon na ko horon be kan u ka war bolo il fana be war do glan adama parce que ni mo be barak ni mo kan abi diriger quoi nyabala donc e kala ke e dien jamana jumen ko wa fla be ben watama e wemi bon ne mi me war ko la ne mi me war ko la iga war puissance iga war grinya o be dépend iga industrialisme de la quoi iga jamana force donc et flega mi fone ça par exemple ça en héros tsaka danyo ma chugo c'est qui la temeje igo kika industrie ke chugo ma misali di makola jamana do flene ay indépendance en 2002 encore Mali organisé ça a jamana to ko Timor Leste Portugal de a colonisé ibo Portugal bolo Indonésia na ibo Indonésie bolo aga warka grini Indonésie retay aga grini Mali tay donc au lieu industrialisme me chugo industrie ko kuma tien ko sebe o be barake nu ka kande o be ka binga développer c'est ça les gens ne viennent pas chez toi ça dit fente bolo be mi exporter tu n'as pas de ressources fortes industrielles bâtiment et c'est que y a imposé ga warka ke ga warka grini c'est impossible les ressources ko la mena matuguni ou les ressources de Mali on kuna ressources ti jamana développer parce que sanu tsega reke foye ni acclimat kele Mali de jamana sabana sanu na frafina be fila otea ote flyer ogora Mali ka sanu kan chani Maroc tay mais mona Maroc warka grini Mali tay parce qu'en tante non Maroc ne beaucoup de faux industrialisme wallahi industrialisme non le Mali ne crée rien en tien faux en termes de création qu'a fait par exemple ça même le coton en tu es premier au Mina en Bina or là en tu es premier ne m'a flou en Bina donc on n'est pas fort industriellement les gens n'ont pas besoin de nous c'est nous qui avons besoin des gens am se ga imposer chukodi quand warga par exemple je prends l'exemple sur le Nigeria le naira nigérien o ga grinantao mais iboro faut qu'on compare Nigeria il mogo de Johnny Nigeria on a fait on va créer RBTA donc imposition tu donnes raison à Zizma Fié à Kodi ressources coinées al nabi bolo niti sa laboratoire la fude do oh mais attends bolo déjà ressources mbe Mali de bolo jogora te France bolo mi be Niger ate France bolo min be Burkina ati France bolo min be Côte d'Ivoire ati France bolo mais muna a sous région jamana bela jele me sa ko la France no fait ma lamando di mano e misali Côte d'Ivoire climat na dugu jukoro na flo na fin bela jele ni Malaisie tale kele mais muna Malaisie be Côte d'Ivoire ni la preuve Malaisie be kalange akakana kele Malaisie ba ka ressources bo ka ba ele ma refe ka plisika kan mais Ivoire ni Mali on bu tabo tukabu ba ele ma ku ka plisika kan Mali on ka nyogo mine datugu ko o équipement do sanna ko ye war choué bon là le problème au langue y aurait plus très bien on quitte la langue là-bas le problème au yoro de là OK o achat nous bébé ke dumena français aïe na jali anglais amata avion ça Russie là ce n'est pas la langue qui importe ni mo be américain na ni na ta fin américain fait il veut ta fois anglais de là abassa parce que mena ima iko ko langue tala quand on est makobe iko quand on est makobe mo wala la oti dovrere
Ni bɛ mɔgɔ min ka kan nɔfɛ i bɛ nege a tigi ka culture nɔfɛ toujours o la ne ko n'an ka ɲɛsin an ka jamana ma ɲɛ b'a la donc a bɛ n'a fɔ an bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ minnu ka kan ye dɔnniya b'olu de la dɔnniya t'anw na voilà kuma in kɔrɔ b'o de la an tɛ se ka baara kɛ n'an ka kan ye a kɔrɔ b'a jira ko dɔnniya de t'an na Faamuyali n'i dun sɔrɔla. y'a lajɛ Sunjata ye Manden mara a tun t'a mara tubabukan na Sunjata tun bɛ kuma kan min na Manden denmisɛnnin cɛ ni muso mɔgɔkɔrɔba bɛɛ tun b'o de mɛn mais munna Sunjata bɔnsɔnw Sunjata bɔnnaw bɛ kuma kan na u yɛrɛ denw tɛ kan min mɛn donc o kɔrɔ ye Sunjata bɔnsɔnw ye sira bila. Mais Sunjata ko in na o de y'a to a fɔra ko l'Afrique n'a pas d'histoire sinon depuis o wagati ni Sunjata ninnu tun ye sɛbɛnni kɛ san kun t'an sɔrɔ ni problème na. ko bɛɛ wuli tuma de i ka I sɔgɔmada m'a faamu Sunjata a fɔra ko Sunjata ye Ziraju bɔgɔti hali sini sɔsɔli b'a la mais si c'était écrit a wagati k'a sɛbɛn ka a ye temps traversé ka na parce qu'on dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent. N'i la tɛmɛ yen i bɛ k'o min fɔ nin ko i bɛ fɛ ka yira i n'a fɔ min t'i b'o la hali américains ka dollar sanfɛ cɛ min kunkolo b'a sanfɛ u y'a kunkolo bila ka ni hakilina min min t'i b'o la Benjamin Franklin fo telu b'a kunna u ko k'ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a yira ko kaba mɛgɛru ko fɛngɛ de don ko décharge électrique don ko courant dɔ k'a bɛ mɔgɔ ci force o tɛ tiɲɛ ye Christophe Colomb y'a yira na ko de ye Amérique découverte kɛ la u to bateau kɔnɔ muso dɔ de pereperela k'i ɲɛ da dugukolo kan Christophe Colomb y'a fɔ a ye ko ayi ko nin tɛ dugukolo ye dɛ ko t'i da fɔlɔ ko su kora ko ni dugu gɛra maintenant a y'a sɛbɛn k'ale ye dugukolo ye donc o kɔrɔ o fɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ka histoire la mais fɛn fɛn f'i ye diɲɛ Aziz o yɔrɔnin nin na ça c'est des choses vraiment an tɛ se ka kala turu olu la Salif an bɛna kuma la e m'olu yɔrɔ kɛ nkalon ye e bɛna Sunjata ta kɛ nkalon cogo di Aziz ye yɔrɔ dɔ fɔ a fɔra par exemple ko Christophe Colomb n'a pas fait la découverte de l'Amérique u ye maliyɛn dɔ de tɔgɔ fɔ Soni Albert ou Aboubacar D k'o de ye Amérique découverte kɛ bon maintenant n'o y'a sɔrɔ ko Aboubacar D effectivement k'a kun ye Amérique découverte kɛ n'a kun y'a sɛbɛn san kun b'an sɔrɔ ni problème na Amérique découverte t'an ka développement ɲa kana na ko da ɲɔgɔn ma e b'a dɔn sɛbɛnni ko filɛ bɛɛ ma sɛbɛnni ye wagati kelen o tɛ yan jamana dɔw ye sɛbɛnni sɔrɔ jamana dɔw ɲɛ voilà o tɛ voilà donc bɛɛ lajɛlen bɛ n y'o de f'i ye bɛɛ wuli tuma y'i ka sɔgɔmada de faamuyali sɔrɔ olu la k'a sɔrɔ phonétique in bɛ yen écriture tun bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ o bɛ wele de ko phonésie actuel Iran je crois bien écriture tun bɛ yen de écriture tun bɛ Égypte ko écriture ta Égypte Salif o ye hiéroglyphe de ye ok n y'a bila walayi n'a bɔra yen nɔ de ka taa an ka Azizi wele siɲɛ wɛrɛ ayi a tɛ bila dɛ émission kuntala ka jan nka an bɛ sɔn ka a ɲɔngiri yan wagati korona parce que n'an ko k'an bɛna taa hali rubrique wɛrɛ la Aziz bɛna n'o kuma in minɛ sa an bɛ émission saba sɔrɔ a kɔnɔ d'accord Aziz an bɛ foli k'i ye ka foli k'an lajɛbagaw ye nin wagati in na an ye wagati kunkurunin min kɛ an b'a dɔn a diyara mɔgɔ caman ye bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la Aziz ɲani ka kuma laban d'i ma n bɛ fɛ i ka ne dɛmɛ ka koni dɔ kɛ i ni mɔgɔ min bɛ ka kuma sama o ɲɔgɔn cɛ n bɛ n'a fɔ bamanankan na a ye san 1 wɛrɛ sɔrɔ dɔ farala a si kan donc ne ni n baarakɛɲɔgɔnw ani renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen an'an filɛbagaw an b'a fɔ ma ka joyeux anniversaire n'o ye Salifu ye a bɛ tɛgɛrɛ fɔ Salifu Salifu ye san 1 sɔrɔ surprise dɔ b'an bolo a bɛ jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a bɛ na ni gâteau ye a bɛ gâteau tigɛ Salifu ye o fana o bamanankan de tubabuya tɛ merci Marie. On applaudit. Voilà. Aziz ni ye Salif n'a baarakɛɲɔgɔnw n'i y'a mɛn émission n y'a fɔ mɔgɔbaw de bɛ kɔfɛ minnu bɛ ka nin ko in bɛɛ dilan an ye voilà donc ni hakilina in bɔra a baaraɲɔgɔnw de la ka nin surprise k'a la a kun t'a kalama a b'a ka sɔsɔliba in na yan o y'a sɔrɔ olu ɲɛ gannen bɛ ka lajɛlifɛnba bila a ɲɛ o ye tiɲɛ ye donc e de bɛnna ni nin ye an bɛ honneur di i ma i ka gâteau tigɛ i ni Salif i ka fitini d'a ma dɔrɔn an bɛ émission kuncɛ yen nɔ Salif Aziz o tɛ Aziz ɲɛ ko ye i b'a dɔn i mana kɛ cogo o cogo kanubaga bɛ mɔgɔw la o tɛ o yɔrɔ la n b'a ɲini Aziz kanubagaw n b'a ɲini olu yɛrɛ dɔ fɛ o kana ten ayiwa an filɛbagaw ko kelen ka na kelen ka na na gâteau tigɛ ka di Salif ma ou bien n'i bɛ mɔgɔ la ne b'a k'i place la Misma vraiment nin diyara n ye Ala ka san caman yir'i la amina yarabi k'a yira i sitigi la k'a yira i nafolotigi la k'a yira i musotigi ni dentigi la amina yarabi voilà i teriw de y'a k'i ye i baaraɲɔgɔn de y'a k'i ye franchement a diyara i kosɛbɛ a diyara n ye
kala ka ko jeta ni amina ya rabbi ala ka funu fo ñoo amina ama wala fana ka akli ka family farakande d'accord il s'est retiré je sais là que je d'accord merci beaucoup japonais côté arigato ah d'accord Salif félicitations merci parce beaucoup. que ça encourage Merci beaucoup. Si ko sama fargo cité mo wala C'était moi là. amé équipe technique bella jele fo pas plus na ka mo cadreur ni ngombe do to ko fo ni na do ko gasibena amé offo ko bunyala amé offo ni surprise na ni émission de masquilla aziz ami yere fo ni kuna fo ni ndilla ami fo ni la jali ko nunu na parce que e kama ne baro ne ni flavor mo chama tike fara ko do donc ni ci fo li ganda ban mi bulu ni bon be dala jelen fo ko wala ñu mon don be wono sigilim ke kan lame ina fa ya ñu fa cogo na ku usoho au ka bololo sirawla ona ba ñu na fe ça va c'est savoir aka brava mananka nalla so amna sigi plateau beka iko émission beka babara ngada ano am se ga beka c'est pas que fait dron abitaka abitaka na fa docteur solo buka ke cogo na sa cigarette te mi en war sararo kene wala abu fana saba que fait problème foi ta la Salif aywa fudiga laban me Bon non mais befo aramado nga famia c'est-à-dire ni sosoli make famia alte soro sinon vraiment Aziz c'est l'un des jeunes mo se gu jigida mi nga jamana ko nana dans les jours à venir franchement c'est rare ga nkorodo me iga dimsini shida mo soro ni kuni hakilna sugun ba shifinga na hakilna sugu soro franchement ame do de ka al sala ka nya ka dama ne be se ka proposition kai bisma ka bo au-delà des débats télévisés aka essayer ka seben do ke ka fondo franyonga ka proposition do ke et si nous même on est convaincu que ka foko Aziz ka proposition ça va on est prêt qu'à suivre ka ta fo boulevard là ka marche ke ça dit que gouvernement a se ka ko adopter aka ka attaquer tu connais là inchallah pour l'endala Salif folie bada ah folie bada il faut qu'on règle du jana gato eteo oh gato samboka ay mais mismare kan o lufo ane bolu fo me folie na ko bore dadu bo tiena me nga jo be fo mais en barga ñokon be fo ka ta plaisir là mo revo désiré piscopate pas piscol sarme citizen la si jama jigi darché ani Vincent Aleb nga sonke ani Dicap la merveille kadi le bef vraiment franchement professeur en affairage qui est faux sera la solution qui solution télé professeur Redo Aziz mais une sera ka koy am klako sokobe aywa d'accord misma ni sera nya wolenta Aziz fait est-ce que Aziz nya wolenta aywa okabo on damba émission ça aywa ama flemo ko fodi wakati na ama fo okambe bye merci beaucoup